बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजडम साइट के साथ मैं हूँ शाद अल्ताफ़ मेमन। सबसे पहले आप मौजूदी से गुजारिश है कि विजडम साइट को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ। आज हम मौजूद है बदीन की सोशल वर्कर इताअत तंजीम के पास। वहीं पे बदीन से तल्लुक़ रखने वाले 5 छोटे मुन्ने बच्चे हैं जिनकी अम्मी उनको तो छोड़ गई, लेकिन अबू मोहम्मद इस्माइल मेमन उनको साथ लिए फिर रहे हैं और उनके पास अपना मकान नहीं है। अम्मी मकान बेच के चली गई या कोई और मसला था, लेकिन ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, अभी वो उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है। तो सोशल वर्कर इताअत ने उनको पनाह दी हुई है। आज हम मौजूद हैं बदीन की सोशल वर्कर इताअत की जो तंजीम है उनके ऑफिस में। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले वहीं पे 16वीं बदीन की चेयरमैन मारवी आबदा समू भी हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जैसे कि ये अमल एक हुआ है बहुत ही दिल दुखाने वाला है, ख़ास करके उस माँ पर बहुत अफसोस हो रहा है जो 5 बच्चों को बेआसरा छोड़कर उनका जो शटर था वो भी छीन कर ले गई है। तो ऐसी माँ को हम क्या लफ्ज़ों में याद करें, क्योंकि औरत तो वो ऐसा नेमत है जो बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये सब कुछ दूसरों के लिए कर रही है। बहरहाल, और मैं इस्माइल साहब के साथ और हमारी पूरी तंजीम, हमारे इदारे सब उनके साथ है। इंशाल्लाह हम उनके लिए काफ़ी कुछ करने के लिए उम्मीद रखते हैं। और ख़ास तौर पर मेमन कम्युनिटी के लोग जो बहुत ही रहमदिल और तमाम यकजाजहती वाले हैं, अमन पसंद और हमदर्द लोग हैं, तो उनसे भी ये अपील करते हैं कि ये उनकी कम्युनिटी का एक बंदा है, तो मिलजुल कर हम उनको एक शटर दें ताकि ये बच्चे महफूज भी रह सके। गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि ऐसे बेघर लोगों के लिए शटर का इंतजाम लाजमी होना चाहिए। 16वीं की चेयरमैन मारवी आबदा समूह का कहना था कि मेमन कम्युनिटी के साथ साथ यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी तावन करना चाहिए, कोलाब्रेशन करना चाहिए और इन छोटे बच्चों को मकान फराहम करने के लिए असिस्ट करना चाहिए। हमारे साथ जो है आज सोशल वर्कर इताअत के प्रेसिडेंट है एम सुमार मल्ला, वो भी हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। 2 साल से बदीन के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बदीन डिस्ट्रिक्ट के हालात दिन ब दिन बिगड़ते रहे हैं, तो हम बुनियादी मसलों पे और लोगों की हेल्प के लिए काम कर रहे हैं। जब हमें पता चला कि मेमन कम्युनिटी का बंदा है, उसके 5 बच्चे हैं और उसकी जो घरवाली है उसने घर बार बेच के किसी के साथ चली गई है, तो ये बेयारो मददगार रोडों पे आ गए थे। तो हमने कल इनको रिसीव किया और अपनी ऑफिस पे बिठाया और मेमन कम्युनिटी के साथ सियासी समाजी लोगों से भी हमने रब्ता किया, व्हाट्सअप हमने बनाया कि इन लोगों की मदद करें और इनको अच्छा सा घर मिल जाए कि ये बच्चे अपने घर में अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और तालीम भी हासिल कर सके। हम चाहते हैं कि इसके अब्बू को कोई छोटा सा कारोबार हम लगा के दें कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। और हम मुसलसल इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी अपने नाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम इन बंदों के लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बदीन के लोग और बाशऊर जो लोग हैं वो इसकी हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह हम उनको मकान दिलाएंगे। मल्ला का कहना था कि यहाँ के जो बाशऊर जो अफराद है उनको कोशिश करनी चाहिए ताकि ये छोटे छोटे बच्चे जो है इनको मकान भी फराम हो। और एक बात मैं आपको बताना चलूँ कि सिर्फ मकान की बात ही नहीं है, इनके जो अब्बू इनके साथ है मोहम्मद इस्माइल मेमन, उस बेचारे का अब ये मसला हो गया है कि ये इन छोटे छोटे बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकते, इनको जो है उनकी पालना भी करनी है, रोटी का भी बंदोबस्त करना है और इसका जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ा मसला हो गया है। ये बेचारा जो है रेड़ा चलाकर और मजदूरी करके जो है इन छोटे बच्चों का जो है वो गुजारा करते थे, लेकिन अब वो भी जो है एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए, घर बैठ गए, क्या करे वो बेचारा। माँ संभालने ले, माँ तो बेचारा वो तो चली गई, ये बेचारे अब अकेले हो गए। तो एक सुमार का कहना था मल्ला का कि सिर्फ इनका जो है वो शेल्टर का ही प्रॉब्लम नहीं है, अब इसके जो बच्चों का जो अबू है उसके रोज़गार का भी मसला है। तो यहाँ के जो बाशऊर अफराद है तो सबसे पहले उनको जो है इसके अबू के जो है उसको रोज़गार के लिए बंदोबस्त करना चाहिए, उसके साथ साथ इसको जो मकान भी फराम हो वो भी हो। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया अगर चाहे
تو وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے سوشل ورکر اتحاد کے جو ہے ریپریزنٹیٹیو ہے محمد اسلم ملا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی شاد الطاف میمن، بہت بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل ورکر اتحاد بدین جو ہے مسلسل لوگوں کے حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں. لوگوں کے حقوق کے لیے ہم جو ہے وہ مسلسل جو ہیں وہ راستوں کے اوپر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے ہم کام کریں تاکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ پاؤں پر کھڑے ہو جائیں نا. تو ابھی یہ ہمارے پاس ایک مسئلہ جو ہمیں دکھائی دیا تھا تو ہم نے رابطہ کیا ہے ان سے، ان کو لے کر آئے ہم سوشل ورکر اتحاد کی آفس پر. اسماعیل میمن کمیونٹی کا ایک بندہ ہے، وہ اس کی جو وائف تھی وہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی ہے. اسماعیل میمن صاحب جو ہے وہ کراچی میں مزدوری کرتا تھا. تو جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ میری جو وائف ہے وہ بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہے تو اس نے فوراً وہاں سے آ کر یہاں بدین میں ان بچوں کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی. جب بچے ان کو مل گئے تو ابھی ان کے پاس جو ہے کوئی شیلٹر نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے. تو ہم یہ یہاں پہ سوشل ورکر اتحاد کی آفس میں ابھی ٹھہرے ہیں. یہاں پہ ہم جو ہے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ میمن کمیونٹی اوور آل پاکستان میں تو ہے لیکن بدین میں جو ہے میمن کمیونٹی بہت ہے. تو ہم ان کو گزارش کرتے ہیں کہ یہ آپ کی کمیونٹی کا بندہ ہے، آپ آئیں، ان سے جو ہے وہ بات چیت کریں، ان کے جو دکھ بھری جو کہانی ہے وہ سنیں اور آپ جو ہے ان کی مدد کریں. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے شیلٹر کا بھی بندوبست کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے روزگار کا بھی بندوبست کریں. یہ ٹھیلا بھی چلاتا ہے، اس میں چنے کا یہ کاروبار بھی کرتا ہے. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کے کاروبار کے لیے جو ہے وہ بھی کوششیں لی جائے. یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ابھی کھلونے ان کے ہاتھ میں، آپ دیکھیں اس دنیا کے غم کتنے بڑے غم ہوتے ہیں لیکن یہ ان کو لوری دے کے سلانے والا کوئی نہیں ہے. ابھی تو چھوڑ کے چلے گئے. ابو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے محمد اسماعیل میمن. آئیے ان سے اس کی درد کی کہانی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. بٹھایا میں بچوں کو سلایا اور 3 مہینے سے در سے بھیک مانگ کے بچوں کو کھلا رہا. میں کوئی حل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. میرا ایسا حال اور جب بچوں کو لولی کر کے سلاؤں اور بچوں کو تعلیم دلاؤں، میرا گھر مل جائے وہی بہتر ہے. محمد اسماعیل میمن کا کہنا تھا کہ ان بچوں کی تعلیم ہے جو وہ بھی متاثر ہو گئی ہے. ان کے 2 بچے وہ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں لیکن امی چھوڑ کے گئی ہے، اس کا بھی احساس باقی نہ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں کے مخیر حضرات ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور جو دوسرے باشعور افراد ہیں، ان چھوٹے بچوں کے لیے گھر کا بندوبست ہو، شیلٹر کا بندوبست ہو، ان کی تعلیم کا بندوبست ضرور اپنا کردار ادا کریں گے. امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں نصیب کرے. پاکستان زندہ باد.